PP2. PP2 tempat duduknya 8. Nomor tuh tulisan sini ya. Makasih. Hand in hand, building castles out of sand, reaching for the grand. As willows align, we lose track of time. Head up high, now we climb. Oh, dreamy, breezy, we go. Easy, easy on our tiptoes, undercover agents of the other, beyond gravel, beyond dawn. A bigger scale, the world inhales as we go. I wouldn't want it any other way, no. Dreamy, breezy, we go. Easy, easy on our tiptoes, undercover agents of the other, beyond gravel, beyond dawn. Dreamy, breezy, we go. Easy, easy on our tiptoes, undercover agents of the other, beyond gravel, beyond dawn. Sinyalnya belum dapat, Pak. Nggak HP ini. Terus? Kameranya apa itu? Cosmo. DJI. Oh, DJI ya. Ah. Ya. Benar. Tahu ya.
Soto ya? Iya, soto apa? Ayam babat sapi. Soto barat, Babat. 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 Apa itu? Soto babat apa itu? Sapi itu, jeroan sapi. Oh sapi ya? Oh Jeroan. gitu. Pertama kali saya. Enak. Enak? Oh benar. Iya. Kalau gitu itu. Iya. Ya. Terima kasih. Harganya berapa ya? Biasa 21 ya? enak gimana? Itu enak sekali. Enak ya? Iya, Ya, enak. besok kesini lagi. Benar sih. Pagi udah buka jam 7 pagi. Oh, jam 7 pagi? Iya. Oh, cepat banget. Jam 7 pagi sampai jam segini, Mas. Oh, gitu. Iya. Sampai oh gitu ya. Oh, ini. Ya. 21 ya. Terima kasih banyak ya, Bu. Makasih. Pagi. Ya, boleh. Ya, makasih. Selamat pagi. Saya punya kitas ini dari sini atau gimana? Scan dulu. Ya, sambil liatin kitasnya. Ah, kitasnya. Oke, siap. Terima kasih.
something you're not afraid with that? Vietnam. So that sector like China is better. Enjoy the tour. All right. So and then you, if you still have time to make another picture, then you go straight down. You go to the river. Selamat siang. Satu orang boleh? Boleh. Ya, makasih. You're probably right, it's just the way I am. But I'm trying to get better, yeah, I'm trying to get better for you. 'Cause I care about you, yeah, yeah. Sige, ano yun? Hubungan kan ya kan ya. Ay, kasi wajib tak pindah. Tua toh kabir ini. Ya, gimana? Nih, dikerok. Oh, sebenarnya ya. Kerokan lho. Eh, Ono kerokan kok. oh, dia.
Kemana, Bu? Sini aja, Bu. Sini aja. Dari mana tuh Mbak? Apa? Asalnya dari mana? Saya dari Jepang. Iya. Pinter bahasa Indonesia. Dikit-dikit saja.
Selamat siang. Boleh saya sendiri. Oh, sini ya. Gimana? Ya. Tutup atau oh, sini ya. Ya ya ya. Terima kasih banyak.
sama sore. Boleh lihat dulu? Boleh.